وراثت کے متعلق احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر گفتگو ہوئی سی اس سلسلے نو اگے لے کے چلنے ہیں۔ امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت نقل کی ہے۔ فرمانے نے سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی کو آپ نے روایت نقل کی ہے کہ وہ اپنیاں دو تیاں نو اپنیاں دو بیٹیاں نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی اندر لے کے حاضر ہوئی۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دوویں سعد دیاں بیٹیاں نے۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی اپنیاں دو تیاں نو نال لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک برکت دے اندر حاضر ہوئی۔ عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دوویں سعد دیاں بیٹیاں نے، انہاں دا باپ تواڈے نال میدان احد دے اندر شہید ہو گیا۔ انہاں دا باپ میرا شوہر تواڈے نال جنگ احد دے اندر گیا سی اور اتھے شہید ہو گیا سی، اور انہاں دا چچا جڑا ہے میرے شوہر دا بھرا جڑا ہے نا، انہیں ساڈے کولوں سارا کچھ لے لیا۔ انہاں بچیاں دے چچا نے، میرے شوہر دے بھرا نے ساڈے کولوں سارا کچھ لے لیا ہے، سارا کل دا کل مال لے لیا ہے، انہاں واسطے کچھ بھی نہیں چھڈیا۔ اور جدوں تک انہاں دے کول نہ مال ہوے گا نہ انہاں دی شادی کیتی جا سکتی ہے۔ اج دے دور دے وچ بھی آندے نے یار انہاں دا گھر کس طرح دا ہے، انہاں کول کچھ چیز ہے بھی صحیح، اسی انہاں نال رشتہ داری کرن لگے یا انہاں دا بیٹھ جوگا گھر بھی کہ نہیں ہے، انہاں کول کوئی زمین وغیرہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہر معاشرے دے اندر یہ چیز ویکھی جاتی سی۔ تے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ دی بیوی نے آکھیا کہ یا رسول اللہ جدوں تک انہاں دے کول مال نہیں ہوے گا شادی نہیں کیتی جا سکتی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بارے وچ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے۔ پھر یہ آیت میراث جڑی ہے نا، جڑی وراثت والی آیت ہے، یہ شان نزول یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نے انتظار کیتا تے پھر رب دے طرفوں پیغام ملیا۔ آیت میراث نازل ہوئی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لڑکیاں دے چچا دے کول پیغام بھیجیا، حکم بھیجیا کہ سعد دیاں دوویں بیٹیاں نو تیسرا حصہ دے دے۔ سعد دیاں دوویں بیٹیاں نو اس دے باپ دی وراثت دے وچوں تیسرا حصہ دے دے، انہاں دی ماں نو 8واں حصہ دے دے، اور جڑا بچ جائے پھر تسی رکھو۔ کل دا کل مال تو نہیں رکھ سکدا، مال جنہ بھی ہے انہاں وچوں تیسرا حصہ انہاں دیاں تیاں نو دے، اور 8واں حصہ اس دی بیوہ نو دے۔ 8واں حصہ بیوہ نو دے، اور اس تو بعد جڑا کچھ مال باقی رہ جاوے نا او تو خود رکھ لے، او تہاڈا ہی ہے۔ پہلے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامو، اے خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات دا قرآن دا فیصلہ ہے، اور آقا علیہ السلام دا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اج بھی تانوں اس معاشرے دے اندر کچھ لوگ ایسے ملن گے کہ ایک بھائی دا انتقال ہویا ہے، دوسرے بھائی دے بچیاں نو بھی کرو کٹ دیتا گیا ہے کہ جا تو ایتھے کی کر رہی ہے، ساڈا بھرا فوت ہو گیا، لے جا انہاں بچیاں نو بھی نال لے جا، تو بھی ساڈی حویلی دے وچوں باہر نکل جا۔ آقا علیہ السلام تے غلاموں عبرت حاصل کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ دنیا دا مال دنیا چ رہ جائے گا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا اے فیصلہ اپنے دل و دماغ دے اندر رکھنا چاہیے۔ بخاری حذیل ابن شرحبیل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو سوال کیتا گیا کہ میت دی ایک تیے، ایک پوتیے تے ایک بہن ہے، جڑا بندہ فوت ہویا یا بندی فوت ہوئی ہے اس دے 3 وارث نے، ایک اس دی بہن ہے، ایک اس دی تھی ہے تے ایک اس دی پوتری ہے۔ دسو انہاں نو کس طرح ونڈیا جائے گا، ونڈے پائے جان گے، مال دولت جو بھی وراثت ہے وہ انہاں نو کس طرح دیتا جائے گا، فیصلہ فرما دیو۔ آپ نے آکھیا میں وہی فیصلہ کراں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، اور میں بیٹی دا ادھا ہے، پوتی دا 6واں حصہ ہے، اور جڑا کچھ باقی بچے گا وہ بہن۔ اگر کلی تھی ہے
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੋਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਬਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰਫ, ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਬਹਿਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ ਉਸ ਬਹਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद, दारमी, इब्न माजा ने हज़रत कुवैसा बिन ज़ुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रिवायत कर दी कि हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाजिर सी, हुजूर ने दादी नू 6वां हिस्सा दिता। आका अलैहिस्सलाम को मसला पूछा गया सी, आप फरमाते मैं उत्थे बैठा सा ते हुजूर ने क्या फतवा दिता, मैं दादी अगर जिंदा हैगी तो फिर पोतरे की विरासत के विचों उन्होंने भी 6वां हिस्सा जिहड़ा ना वो दिता जाएगा। इमाम इब्न माजा दारमी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जदों बच्चा जिंदा पैदा होवे तो उसके उत्ते नमाज भी पढ़ी जाएगी और इनू वारिस भी बनाया जाएगा। बच्चा जिंदा होया 10 साल का हो गया फोत होया, 8 साल का फोत हो गया, अगर जी तुसीं ज़मीन नहीं वंडी लेकिन उन्होंने उसका वारिस बनाया जाएगा। जिस तरह तुसीं उन्हें अपने दूसरे बच्चों को देंदे हो ना, उसी तरह उसका भी हिस्सा कटोगे, फिर दोबारा उसके ਜਿਹੜੇ वारिस होंगे फिर दोबारा वापस लौट जाएगा, लेकिन शरीयत आंदी है उसको वारिस बनाया जाएगा। इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद, इमाम दारमी, इमाम इब्न माजा ने हज़रत कबीसा बिन ज़ुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रिवायत की थी। एक दादी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपनी मिरास अपनी विरासत के बारे सवाल किया ते आपने सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को मालूमात हासिल की थी। हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मौजूदगी के अंदर दादी नू 6वां हिस्सा दिता सी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी यही फैसला किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे कोल भी एक दूसरी दादी ने अपनी मिरास का सवाल किया सी ते आपने फरमाया वही 6ठा हिस्सा दादियां दा है। अगर 2 होण, मिसाल के तौर पर दादे दे 2 निकाह होए होण, फरमाया फिर भी 6वां हिस्सा होएगा, और 2 आपस में फिर वंडणगे, हिस्सा 6वां उन्होंने दिता जाएगा, एक है तो फिर कली लै लवेगी। अगर 2 निकाह ने दादे दे या 3 ने, उस 6वें हिस्से नूं 2 ते या फिर 3 दे उत्ते तकसीम किया जाएगा। इमाम दारमी ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत नकल की थी कि इन्होंने फरमाया कि फराइज़ नूं सीखो इस वास्ते कि ये तुहाडे दीन दे विचों इल्म मिरास जिहड़ा ना, वरासत दा इल्म जिहड़ा ना, इहनूं हर मोमिन मुसलमान बंदा सीखे। क्यों? वजह और मैं ये तुहाडे दीन दा हिस्सा है। इसका हुक्म रब ने कुरान के अंदर दिता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान के अंदर दिता है। लिहाजा ये तुहाडे दीन का हिस्सा है, पटवारियों का काम नहीं है, तहसीलदारों का काम नहीं है, बल्कि हर मोमिन दे ईमान का हिस्सा है। दुआए अल्लाह ताला तुहानू मैनू असी सारियां नू शरीयत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी विरासत वंडन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।